चंद्रबाजार बखाक से बीर चंद्र मनो तिप्रामो थाने कताल कॉकचाब नॉक फ्योगी रजाखा चेंगसावई रखा तिप्रामो था चंद्रबाजार सब डिविजन नि काशको हरेंद्र रियांग सब जुनाल चेयरमैन रंजित रियांग तै तिप्रामो थाने जुदा जुदा आदों र पानापामन या गलो कोथने बिसिति कॉगनार थाने छाका थांनाय सालो आईपीएफ टीटीडीसी आमसाय फाइनाय नचिनि साल मारेवो दाम नचिब्रिनि बन छाकलाय माने आबुनो तिप्रामो था को शिवने हाने छाका मीडिया रावना बेलेगे खाबु हमबाय Ini 21 tarik 5 2021 sini party office divisional party office sini bichon namono ti pramot habai jong tini party udbodon kya abo party office udbodon khemonim singa tini bibinno level ni panchayat monitoring committee ni chairman member and leaders raw joto interesting khaye tinem bichon na mono ba party office chung tisha ba bichon na mono ne party office no chung not only party office ni bana thinking khaya bana chini 19 dofa and additional safe security ke mane ba ye chung ke ha sanya ne ma mondir bana chung bana mondir ye kha ka ye chinti pramot ha bana kaha ma ke sajaye tinai and future ba mondir ha ye tini tipramot habo chini leader beke chuno common ke chini bubag chuno beke toidon bina ideology no follow ke chun successful public no chungtoi saman bo pandawo joto tipramot hane leaders no ang kabo nge media anusini te ke ang request kenchu বিশেষ করে chini santir bazar division panchayat monitoring committee ni toye na bjp waya ना या तिप्रामो थाने बाया के विभिन्न पंचायत बदिखेन मा गंडगोल चले तो अपनी जगह चुनो एडिशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देखिए चुनो क्या अप्रूवल कॉपी रिया दे पंचायत सेफ शेड्यूल ने मोटाबेक जे आइन टमोदिन की एडिशो जे क्षमता तो नाई बसे पंचायत जतक्षण इलेक्शन होंगे हा ब पंचायत न माचर होना इंगे चुनो क्या मॉनिटरिंग कमिटी गठन किए रिया इंगे आरफो তিনি পঞ্চায়েত নি সেক্রেটারি র আবনো চংখেমা তো খেয়াপা সামায়া মমি কে যত পাবলিক রসিও না নট অনলি পলিটিক্যাল যত এডুকেটেড পারসন শিক্ষা সমাজ ব্রো শিক্ষিত সমাজ ব্রো তোমর তব প্যান্ডামিক সিচুয়েশন ব্রো তো ইমানুয়া মাইমা চাইয়া কমিউনিকেশন গ্যাপ क्या क्या फैमिली कोविड-19 बियारामुंगे বাইরে ফে শপিং খেমিয়া মার্কেট খেমিয়া তিনি বনো চং মাইরং ব্যবস্থা খেরিয়া নেমা बोनो तो व्यवस्था खेरी अनेमा अब जो ऐसे पब्लिक लीडर ने चिने दायित्व तो इनके बहुत सिचुएशन उची हा जे ब्रो लोंगने को तोनाय हमयाटने को तोनाय बियारामने को तोनाय बिनी कम्युनिकेशन गेप के टोटली गारी बंद माने बोचिनी जेहतो बुबाग्रा बन माने लामया चुप बन माने लामया नंगे क्योंकि ने मेजॉरिटी किया तीन चो एडीसी इलाका व चो ग्रांटेड क्या चिनी अप्रूवल होगा तीन चो चिनी एडिशनल टेक केयर के नाय आपने जगह जदि से चिनी जेनरल के चो तांगना इनके आं जरा कर्मरत तोंनाय बीजेपी नि जरा मंडल तोंनाय बांगना आं के नॉलेजमेंट दिचु ममी इनके लास्ट 25 इयर्स सिपेन र पंचायत जे कोनो समय चालयो थाओ आबो पंचायत कोनो समय सेंट्रल ने डायरेक्ट फंड फाइमो तो इमा सेंट्रल कांग्रेस सरकार तुमी हिए आबो पंचायत डायरेक्ट सेंट्रल निब्रो फाइए चालो मैया ममी के रो जे निर्वाचित तोंनाय जे मॉनिटरिंग कमिटी तोंनाय बांग साबो पंचायत न चालो नाय तदि से आबोदि कम हाइके बांग सानाय 1997 according to law by kiye kemo etin chun chalo mayo okay abodi ma ongko tongmayo ambai ang request kiu je authority tongnai bjp ni je hogra tongnai bangno am proof sayo na bukti approved by adc village committee yo uchi ha ma tackle kyarma naimi na dhyo chum proof nai nai chumbo bsc chairman ke ha protinidhi ni approval bang yamane nani officially nani chief minister nani deputy minister nani financial minister nani additional minister but dm adingma ideology tongke ba general ke bo bjp tangnai adc ni ke bo tipramot tangnai himo jodi sibintia and planning to mongke bini approval chung sayu abong ke chung mani gelanai karon without video set ni permission without video set ni approval sarawo chung abani approval no acceptable khemaya armi chung bus kango जे विभिन्न पंचायत जिनी शांतिर बाजार महाथौया जे एडीसी इलाका चिनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर फैमनी परफ
चिनी एडिसिनो से जोदी से चोंताउन जरावा अब पंचायत टेकल खेमा चिन्ह अधिकार क्रिया के इलेक्शन खेमन इले मातो इलेक्शन मानिक मा जों डेमोक्रेसी कांसियो में को सेनमालान चुया बांग सो वीडियो नि ऑर्डर बांग सो बीएससी नि ऑर्डर हिए किसु कोना गेव बाचुं दो एक दिन स्कम्पन हा बीएससी चेयरमैन एक जन पार्टी ने प्रतिनिधि ओंगे बोंग क्या अप्रूवल रियो जे तिप्रामोथा सारावो चिनी ब्रो अब पंचायत तंगथो बीजेपी नि मॉनिटरिंग कमिटी रो से जब तक इलेक्शन होंगे आइनी कमिटी चोरे नहीं बुंगे अप्रूवल के हारी और मैं आं तिने बीएससी चेयरमैन अब क्या आं क्वेश्चन खेंचु बिकॉज चुंगाबो आंसर न मस्त का नाम सुमन तुम्हें नौ क्या पार्टी नि प्रतिनिधि त्रिस्टर पंचायत नि जेटा आइन आं टाउन जराव जे नाइमो जे क्या बीएससी चेयरमैन अप्रूवल रिमा हमको से फर्स्ट टाइम नो जे बॉडी में फॉलोअर्स आर्टिकल जो से तोंखे थ्रू द ऑनलाइन देखो जो तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं तो जदि से वीडियो साहब जनरल निखेबो बीजेपी टांगनाय एडीसी निखेबो तिप्रामोथ तांगथो ये जदि से वीडियो साहब डिक्लेयर रिमोट तोंखे अकॉर्डिंग टू पंचायत नि मेंबर सर्दार सामने हिसाबे वो वीडियो साहब सामी हिसाबो किंतु वीडियो साहब जो सरासरी सायाखो और वो ये जदि से श्योरली बोले जनरल बीजेपी से नहीं ना इनके वो चौं माने नाई अरे के चौं को माने ला मैया बस साइना इनका ऊपर है चौं जो तो कहां के सामोता में तिप्रामोथना उद्योगता कियो वायलेंस कोनो बाकी शुरुता की दी बा जे कोनो क्रिटिकल सिचुएशन चुनो खई खाइए चिनी ब्रो ना अरेस्ट किने नाई तो अब मिसिन दिया पंचायत दिया कि अब ब्लॉक लेवल पंचायत सेक्रेटरी नबा मीटिंग कियो तिनी अब ब्रो आरो थांगे होइरानी खेनाय चिनी ब्रो पंचायत न जे कोनो समय आपिल खेन थांगे पंचायत सेक्रेटरी बन रिपोर्ट मारी नहीं पंचायत सेक्रेटरी जखन बन रिपोर्ट लिखे अब रेगा मास्टर न जनरल तिंगे बांग सामुतारी नहीं बांगा को सनाय तिप्रा मोठा ब्रो टॉर्चर खेमनि कारण चुं एडिसियो तुंगमैया चुं जनरल तुंगे सामुताना है बात तम लोग खेलेंगे बांग प्लानिंग मापी अब के बान प्लान खेमनि कारण चिनी तिप्रा मोठा जब तो होशियार रखियो गादरी बदी खेमा बाफादार बदी में बात पारी सामो आग्रह यामानी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन किए जो तो एजुकेटेड पर्सन बा नाम रिक्वेस्ट कियो बोबा गने इमेज न चोनस्ट किया माने त्रे काम के लारु माय अम्मा মধ্যে তারা দিন যাপন করছেন একদিকে কাজের অভাব আছে ওই একটু আগে হরেন্দ্রবাবু বলেছেন না না রাজ্য সরকার না ডিসি সরকার গণতান্ত্রিক মাধ্যমে আমরা কোটি কোটি টাকা ইলেকশন কমিশন খরচ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইলেকশন করে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছি এডিসিতে এরপরে আপনারা লজ্জা করে না কোন মুখে আপনারা এটা আমরা পরিচালনা করব এটা বলতে পারেন আপনারা কই অন্যগুলোকে এটা এইভাবে অ্যাপ্রুভাল দেয় না গৌরীশঙ্কর বাবু একজন খুব ভালো শিক্ষিত ভালো চাকরি করেছেন ভালো বুঝেন আইন কানুন সম্পর্কে উনি একতরফাভাবে সমস্ত ভিলেজে উনি তাদের যে ডেভেলপমেন্ট কমিটিদেরকে অ্যাপ্রুভাল দিয়েছেন কোন অধিকারে আপনি দিয়েছেন কোন আইনে সিক্স শিডিউল কোন আইনে আপনি দিয়েছেন অন্যান্য ব্লকে তো কই দেয় নেই তো তারা এইভাবে যদি হতো তাহলে ইলেকশন করার কি মানে আছে কোটি কোটি টাকা খরচ করার মানে কি এর জন্য আমি এইসব কাজ থেকে আপনাকে বিরত থাকার জন্য এই মিডিয়া থ্রুতে আপনাকে অনুরোধ করছি তে কে কাউকে আম সানি চুমো খাই যথারীতি বাজার চলে তো গাড়ি ঘোড়া চলে তো চ অনুরোধ খেনায় চং কোনো মতে বর্ণ চুং মানে মাইয়া চিনি মহারাষ্ট্র মানিয়া তবে চং বালাই তুলে কোনো দিনও নি নাইয়া চং বুয়াও তো অনেকবার বুয়া আইপিএফটি নিয়াও বুয়া এবং বিজেপি নিয়াও বুয়া কিন্তু চং ইয়াও তুই সাইয়া মহারাষ্ট্রে একটা মাত্র অ্যাডভাইস মহারাষ্ট্র বলছে মারামারি পুরোপুরিভাবে মারামারি না করার জন্য কাউকে মার দেওয়ার জন্য আমাদেরকে নিষেধ করা আছে তার জন্য আমরা করি না কিন্তু এটা নয় আমরা যে দুর্বল এটা মনে করবেন না আমরা যথেষ্ট এই এডিসিতে আমরা প্রমাণ দিয়েছি আমাদের লোকেরা আমাদেরকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণরা ভোটার্সরা সুনাগরিকরা আমাদেরকে ভোট দিয়েছে এটাই প্রমাণ আর বেশি প্রমাণ দিতে হবে না কার কাছে লোক সংখ্যা বেশি হাজার সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যারা আমাদের ত্রিপুরা মথার সদস্য না তাদেরকেও আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি
একটা পার্টি চলতে গেলে একটা এলাকার মধ্যে অফিস অবশ্যই দরকার আছে। এখন আমরা এডিসিতে আমরা ক্ষমতা এখন আমরা পেয়েছি, আমাদের হাতে জনগণ তুলে দিয়েছেন। তীব্রামথার সদস্যদেরকে আমরা মানুষের সেবা করার জন্য, মানুষের সুখ দুঃখের জন্য আমরা সবসময় পাশে থাকব। এবং অত্র এলাকার মানুষ কি বাঙালি, কি টিপ্রাসা, কি অন্যান্য জাতি, সবাইকে আমরা আমাদের সাধ্যমতো আমরা সেবা করে যাব। মানুষের কল্যাণে, মানুষের সুখ দুঃখে আমরা পাশে থাকব। এর জন্য আমরা আজকে এই অফিসটা উদ্বোধন করেছি। আজকে থেকে কয়েকজন আমাদের কাছে যোগাযোগ করে গেছেন, বিশেষ করে মহিলারা আরও আর সেপারেট বা অন্যান্য কাজের জন্য এসেছেন। আমরা এইভাবে অনেক কাজ করব। একটু আগে আমাদের প্রেসিডেন্ট হরেন্দ্র রিয়াং, মাননীয় হরেন্দ্র রিয়াং মহাশয় বলেছেন, এই প্যান্ডামিক সময় বিশেষ করে এই যে বন ডাকা, আগামীকাল আইপিএফটিরা কালো পতাকা আমাদের তীব্রামথা থেকে দেখানো হয়েছিল গত 2 দিন আগে। সেটাকে প্রতিবাদ জানিয়ে তারা বলছে এডিসি এলাকা বন্ধ করবে, অ্যানাউন্স করেছে আগামীকাল এডিসি এলাকা তারা বন্ধ করবে। আমি বলতে চাই বা আমরা বলতে চাই, মহারাজ গতকাল বলেছেন এবং আমাদের ডিভিশন থেকে আমরাও বলতে চাই, আপনারা এই বনকে আমরা না বলতে পারি না। আপনারা আপনাদের মধ্যে আন্দোলন করতে পারেন, সেটা করতে পারেন। তবে এই সময়ের মধ্যে, বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে এই বন করাটা কিন্তু খুবই অন্যায় হবে, জনসাধারণের জন্য এটা খুবই কষ্টকর হবে। এর জন্য আপনারা আবার বিবেচনা করলে ভালো হবে। কারণ আমরা তো অনেকবার করতে পারতাম। মহারাজকে যখন মোহনপুরে যখন সাব ডিভিশন অফিসে মহারাজকে যখন অ্যাটাক করা হয়েছে, জানে মেরে ফেলার জন্য চেষ্টা করেছিল, তাই প্রমাণ করে আপনারা যে কোনো প্রকারে আমাদের সঙ্গে পারবেন না, এটা করে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবেন। তাই আমি আশা রাখি সকলকে আবারও ধন্যবাদ, মিডিয়া ভাইদেরকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার এখানে ছোট্ট একটা প্রেস মাধ্যমে জনসাধারণের যে কথাগুলো বলেছি, আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করুন, সহযোগিতা করুন, সুন্দরভাবে এডিসিকে আমরা যেন উন্নতি করতে পারি, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে শেষ করছি। হামবাই যতন আন্দোলন করে নাই, বন ডাকি নাই আমরা তো। এবং আমাদের ইলেকশনের আগে আমাদের প্রার্থীদের, আমাদের সমর্থকদের প্রচুর গাড়ি বাইক পুড়ে দেওয়া হয়েছে। বাংমা সাজা বাংমা সারিখা আইপিএফটি নিয়ে এই সমর্থকরা, বিজেপি নিয়ে সমর্থকরা, এমনকি শান্তিবাজার, বিলচন্দ্র কলচিমনু এবং মির্জা কাঠালের রাজাপুর প্রচুর পুলিং স্টেশনও বেআইনিভাবে তারা প্রার্থী পর্যন্ত ঢুকে আমাদের পুলিং এজেন্টদেরকে মারধর করেছে এবং সেই মেশিন পর্যন্ত তারা ভেঙে দিয়েছে। আমরা তো আন্দোলন করতে গিয়ে আমরা প্রতিবাদ করেছি গণতান্ত্রিক মাধ্যমে, কিন্তু আমরা কখনো এই প্যান্ডামিকের সময়ে এই সময়ের মধ্যে বন আমরা ডাকি নাই তো। এর জন্য আমরা বলি, অনুরোধ করি, আপনারা এই সমস্ত করবেন না। মানুষের এখন এক